Kita pernah jumpa di UM tu. Saya pernah bagi cadangan ni berkaitan dengan pejabat awam. Sebab sekarang ni kita menanggung pencen setahun 28 bilion kereta saya. Saya ada satu cadangan lah untuk mengurangkan pencen itu pada masa hadapan. Sekarang ni kalau pegawai awam yang dilantik selepas 1991, pencennya hanya berjalan kalau dia bersara pada umur 55 tahun. Kalau dia bersara 50, dia terpaksa tunggu 5 tahun untuk baru berjalan. Jadi ramai rakan-rakan yang ada nak cadangkan kepada kerajaan, jalankan pencen mereka itu. Bila mereka memilih untuk option pada umur 50, pencen dah berjalan, tak perlu tunggu 55. Seperti rakan-rakan mereka yang dilantik sebelum 19. Yang dilantik selepas 1991, walaupun dia berpencen 50, bersara 50, pencennya hanya berjalan pada umur 55. So dia terpaksa tunggu 5 tahun yang kadang-kadang menyebabkan mereka fikir semula kan, 5 tahun pencen tak jalan, gratuity akan jadi sikit, pencen bulanan pun akan jadi sikit dan menurunkan bagi pegawai bawaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebenarnya isu pencen dan perkhidmatan awam ni adalah satu yang sedang dilihat dan dikaji secara keseluruhan. Sebab itu baru ada orang campakkan sikit pun dah jadi big issue lah kan. Dan kadang-kadang dia dilihat dari perspektif ras dan sebagainya lah, oleh kerana majoriti penjawat awam ni adalah daripada satu kelompok daripada Bumiputera Melayu, Bumiputera kan. Tapi sebenarnya benda ni sedang dilihat. Saya ingat KPPA pun sebelum dia pencen ada disebut itu sikit something yang kita pun ada kabinet telah keluarkan suatu arahan untuk benda ni tidak diperbincangkan sehingga memang ada suatu keputusan yang pasti dan tepat tentang perkara ini. Saya ingat macam di UK sendiri pun suatu ketika dulu yang cadangan untuk menaikkan diorang punya pencen itu daripada 60 nak naik kepada 65 dan sebagainya sampai keluar front page die standing or something like that kan. Adalah merupakan perkara-perkara yang difikirkan sebab sekarang ini oleh kerana penjagaan kesihatan yang baik dan sebagainya, kita punya life expectancy ni dah panjang, dan setengah-setengahnya maknanya umurnya lah, dan ini memberikan beban yang besar kepada kerajaan. Saya ingat perkara ni memang sedang dilihat secara serius, various options yang ada pada kita, dan setengah penjawat awam memang masa saya mula-mula masuk dalam servis dulu ni, sementara kita nak disahkan dalam jawatan setahun tu, masa tu kita contribute dekat EPF. Once kita sah dalam jawatan, and then kita stop contributing to EPF, dan kita masuk dalam skim pencen lah. Walaupun sebahagian daripadanya nak supaya dia nak continue dalam skim EPF, dia tak mau pencen sebab mungkin dah ada dalam dia ni, kata dia pun tak mau tunggu sampai habis kan, sampai 40 dia nak berhenti. So at least dia ada dia punya ni dalam ni. Kalau tidak, dia berhenti at 40, dia tak ada apalah. Rumah pada KWSP dulu pun after 1 year berhenti. Kemudian bila berhenti kat itu, pencen apa pun tak dapat. So ada termasuklah option yang disebutkan tadi, memberikan option untuk mereka berhenti pada umur 50. Satu ketika dulu kita bukan menggalakkan tapi membenarkan at 40 pun dah boleh option lah, kecuali mereka yang berada dalam skim kritikal.
yang dapat alarm critical kan. Itu macam-macam lah yang dibuat waktu itu. Times have changed. I think kalau sekarang dilihat dan Jadi government allocate 20 juta grant untuk encourage cost related to Industrial Revolution 4.0. So what is government expectation in this field? And since government allocates quite a big amount for this field. ya, kita merasakan bahawa 4.0 ni banyak perkara akan berubah dan dia tidak menjadi business as usual macam dulu-dulu lagi. How disruptive it can get. Saya ingat banyak report yang telah pun dibuatkan dan saya ingat sebahagian report yang Kementerian Sumber Manusia sedang lihat ini, sometimes is quite alarming lah, quite alarming. Bagaimana dia akan displace banyak now bank negara pada penghujung tahun ni kita akan keluarkan regulatory framework untuk digital bank. What will happen bila kepada employees bank yang biasa ni, apabila digital bank even before ada digital bank ni pun, the way kita buat banking sekarang ni dengan cashless dan juga ni apa semua pun dah pun memberikan tekanan kepada bank dari segi number of employees dia orang dan sebagainya. So peruntukan yang kita berikan ini adalah untuk memberi satu insentif kepada mana-mana syarikat untuk adopt this new technology dan sebagainya ni, untuk kita pastikan kita we will be riding on the wave kan, dan mengambil kesempatan daripada teknologi ini untuk kita dapat kembangkan ekonomi kita. Dan sebab itu kerajaan memberikan macam saya sebutkan dalam strategi kita yang kedua tadi itu, untuk memastikan bahawa we are ready to face the challenge, we are ready to embrace the changes that are forthcoming, dan at the same time kita dapat menggunakan itu untuk kita kembangkan ekonomi kita dan melibatkan seramai mungkin rakyat untuk terlibat sama dalam ekonomi yang sedemikian rupa. The new economy dan juga the digital economy yang ada ni lah. Dan termasuk dalam ini juga ialah kalau kita tengok dalam ini pun disebut wawasan pemahaman bersama ialah tentang Islamic finance dan banking, yang suatu ketika dulu memang Kuala Lumpur ni menjadi hub yang hebat, dan we are still number one, but definitely kerajaan nak kita advance lebih ke depan daripada negara-negara yang lain. Dan sebenarnya kalau dalam bidang ini we are producing talents yang kita export talent ni kepada negara-negara yang nak memulakan Islamic finance and banking. Tapi this time round dia tak boleh juga jadi sama macam dulu. Kita nak kena add elemen fintech di dalam Islamic banking dan finance ini, supaya kita akan terus mendahului lah negara-negara lain dalam hal tersebut. So menjawab tadi itu memang tak tahulah, mungkin setengah nak kata dia tak cukup lah banyak tu, nak kena banyak lagi, but at least that is the beginning untuk kita berikan penekanan kepada this digital teknologi dan 4.0 yang mau tak mau dia akan kita hadapi, dan how disruptive or ataupun otherwise itu it's up to us untuk kita bersedia dan menghadapi keadaan-keadaan yang sedemikian. Terima kasih. Pertama kan, kalau kita tengok dalam kebanyakan badan profesional di
Malaysia, like after surveyor, engineer, they all have their own so-called accreditation board. Tapi untuk syariah advisor, kita tidak ada. So kriteria untuk bagi kredit, untuk buat CPD, untuk tengok qualification tu, it is more of merit of every institution. Jadi tidak ada satu keseragaman. Mereka negara tak mungkin nak lihat dari sudut bagaimana memastikan syariah advisor yang juga sebenarnya sepatutnya termasuk dalam satu skim seperti mana contoh macam saya sebut tadi lah, MRE engineer. Sebagai apa pandangan bagi negara lain? Terima kasih. Seperti yang YB cakap tadi, one aspect of the Islamic finance is in making sure that we have the right talent to help us grow the Islamic finance. And when it comes to talent in Islamic finance, it goes beyond Sharia lah. So beyond Sharia, in fact, the skills required are quite similar. Sharia is the so-called unique aspect of Islamic finance. And when it comes to Sharia, there are several areas. First is that we in Malaysia, we have Majlis Syariah dekat Bank Negara, which is responsible to look at all the products and practices that are being undertaken by our Islamic banks. So, and then at each of the Islamic bank, they also have their own Sharia board, then to ensure that Islamic banks need follow all the Sharia requirements and all their products meet the Sharia principles. Bank has, together with industry, has done a lot to invest in providing talent to the Islamic finance. We have ECF, which is one of the earliest university dedicated to train professionals in Islamic finance. Industry also has IFIP, Islamic Banking and Financial Training Malaysia. And then there is also macam what is it called? They have an association also. IBIM is for the IBIM is the Islamic Banking Institutions of Malaysia. And then they have CIF. CIF yang look at the certified Islamic professional practices. Islamic professionals, what is it called? Yang actually they accredited professionals in Islamic finance. That would require skills both some Islamic requirements, Sharia requirements, as well as beyond in terms of finance. So there is an industry body that look at this and try to accredit professionals in Islamic finance. When it comes to Sharia, that there are several approaches lah. Sebab ada yang we try to have some form of common Sharia views. But dalam Islam ni we also encourage diversity. So this is where sometimes if you go to macam the Middle East and all that, they have a slightly different Sharia interpretation when it comes to Islamic finance. But that is where up to the countries to decide. That's basically my answer to that. One aspect that is important for us as we go forward is to make sure that we have the capacity to create jobs, to create high-paying jobs. So, and a key to be able to create high-paying jobs, the rest with the kind of economic activities that we do, that we undertake in the country. We have to move away from low cost, labor intensive industry, and it's not easy. And this is why, for example, in the current budget 2020, the focus is given to make sure that we attract high value investment. There are a lot of incentive being given there. We are also giving incentive to get companies to invest in new technology, to automate and so on.
because the whole idea is to reduce the reliance on low cost labor, and then upgrade our processes, and so that we can employ more people at higher productivity and higher wages. That is a key aspect if we really if we want to move forward. Sebab we talk about shared prosperity, one aspect of the important part of our shared prosperity is to make sure that our wages move up. It's surprising when you look at it. Almost 4 million or 4.4 million Malaysian workers actually earn less than 2,200 a month. So that is quite quite worrisome statistics. So, and we are being faced with the challenge of high cost of living, housing unaffordability, and so on. Because one of aspect of that is because our wages are relatively low, or people are not earning sufficiently high wages. So that constrains them in a lot of aspects. Thank you. Is there any more questions? Alright, thank you. Suggestion akan ada satu measure untuk atasi masalah rumah tak terjual semua, di samping yang 600,000 kepada foreigner tu. Saya harap Bank Negara akan balik kepada zaman sebelum 2011 kata saya, yang itu tiada had 70% untuk rumah ketiga. Betul tapi tak ada. Dan satu lagi saya agak juga masa-masa tu ingat Bank Negara akan naik apa tu tempoh loan tu daripada 35 to 45 ke. Tak buat benda tu, adakah masalah apa-apa yang boleh jadi tak elok. Okay, so saya pass kepada Pak tanya Bank Negara. Okay, saya ingat sebelum daripada bajet ini juga kita dibentangkan oleh National Napik punya ni, dan saya agak terperanjat sebab kita duk ingat mula-mula tu overhang yang banyak ni ialah yang kategori mewah ni. Rupa-rupanya kategori 200 ke 300 ribu ni juga constitute bilangan overhang yang agak tinggi. Padahal 200-300 ribu ni masuk dalam kategori rumah mampu milik, kan? Cuma bila kita further dalam dia punya tu timbul mismatch. Orang nak rumah kat sini, kita pergi buat kat sini, kan? Satu. Kedua, di negeri-negeri selain daripada Lembah Kelang lah, Perak contohnya, yang negeri yang besar macam tu, termasuklah negeri lain pun lah, yang mungkin Penang di sebelah dia mungkin lain lah, kan? Orang nak duduk di bawah, kita buat naik ke atas. So that mismatch happens. Kita harap ini juga akan dapat, dan yang kita juga nak tengok adalah itu intervention barulah Bank Negara akan come in dan sebagainya. Adakah yang nak apply for loan ini banyak yang kena reject? Adakah kerana benda yang very basic yang diperlukan tu mereka tak penuhi, ataupun ada beberapa perkara yang boleh kita tweak balik and do some itu yang masuk dalam bajet baru ni, rent to own punya program dan sebagainya. Dia boleh rent sampai 5 tahun, dan after first year dia boleh decide lah sama ada dia nak rent ataupun dia nak terus renting, ataupun dia nak beli rumah tu dan sebagainya. Dan kita letakkan beberapa ni lah untuk memudahkan benda tu. Saya ingat extension loan punya tu, saya ingat kita dah kalau di public sector lah, di PSA
kita dah benarkan joint loan between bapa dengan anak kan. Tak kira lah bapa dalam servis, anak di private ataupun anak di private bapa ataupun vice versa. Kita boleh combine dua-dua tu untuk memungkinkan untuk dia cukup dia punya kriteria untuk nak beli rumah tu lah. Kalau dia seorang saja dia tak, okay, kita ada the house is 450,000. Dia punya eligibility kalau pakai government loan dia hanya boleh 300. So the anak can come and chip in dan 150, and then ini ambil daripada DFI yang milik kerajaan lah, Bank Simpanan Nasional dan sebagainya. Bank Islam pun dalam skim ni juga boleh bagi untuk pastikan bahawa dia boleh eligible lah untuk yang sedemikian. So tentang 70% for the third house dan sebagainya pun macam ada. The main issue facing us when it comes to housing is the affordability issue. Sebab kalau kita tengok one measure of affordability, international measure is when you look at the average income per year over average house price. For Malaysia, for certain cities, KL, Johor, JP, Penang, is almost 5 times. So that is in terms of the term that we use is extremely unaffordable. The average should be about 3 times, meaning that your your average annual income should be about 3. House prices should not be more than 3 times of your average annual income. So the problem is house prices is either house prices too high or our income is too low lah. So that's coming from that perspective. Second is that we have to the key is that when we look at it is inevitable that when you want to buy a house you have to take a loan. I mean that is given. But what's important is that we want house ownership. What we want is people who take the loan will be able to service the loan for the next 30-35 years. So kalau dia punya income tak cukup, memang then it is not advisable for them to get the loan because then they will not be able. Then after a few years, then to service the loan, then after a few years there will be issues arising from that. Banks have been looking at banks. In fact, have been quite flexible. Because they do look at joint loans is offered by some banks. You can sign and all that. And then banks are also you can also combine income, I mean husband and wife. They also look at your so-called supplementary income. If you can prove that your bank statement, sometimes if you dapat additional income, then the bank statement for the past 6 months memang consistently masuk, then the bank will be able to consider that as income as well. So 90% of banking system loan is to housing. So memang banks are nak bagi loan, but they must make sure that the loans that they give to can be repaid back. What sometimes people forget, we hear a lot about banks not giving out loans. But what people forget is that banks, when they give out loans, they don't give out the fund that they give to bukan dia punya fund. The fund that they give are our fund, the deposits, which are our deposits. So it is critical, and this is where bank role is to make sure that banks are giving out loans in a prudent manner. Sebab kalau banks, kalau borrowers tak bayar, non-performing, then what will happen is that the depositors may be affected. Kita semua lah, duit kita itu. When it comes to LTV ni, kita kena ingat that the intention there and which is still valid, and this is where kita very particular, very careful in designing it for the third houses only. So what will we want is to make sure that first house, home ownership, then kita kata okay lah, untuk seorang mungkin nak beli, untuk anak kata okay, one more. But when you have third houses and more, you are more like an investors, and you are also speculators. So at one time, at the height of 2012, 2011, when house prices were very high,
we have data to show some people have 10, 20 housing loans. They speculate je. But you have to remember, the speculators push the prices. And the developers jump into the bandwagon, further increase the wages, the prices. So, we have to look at this in detail. We have to be careful when we design the housing policy. It's easy to say, banks should relax lending. But if you think carefully, the market should work. So kalau a simple economy, when there is oversupply, developers are, I may not be popular of saying this, developers are a strong group. But nobody really asks developers how much is their profit margin. But anyway, so that's but the LTV 70% is we believe strongly it remain relevant, because kalau kita start to relax that, then that will there's an element that would be supportive for speculation. 1 billion fund, but this is very specific for only affordable housing to have, and with subsidized interest rate and 40 years tenure. The issue of tenure, we also look at it 35 and 40 years. The different 5 years actually wouldn't reduce the payment, the monthly payment. That increase in the interest component of the loan is quite significant. So it is, in a sense, may not be that beneficial to borrowers. Saya nak tambah sikit pasal jadi isu kan, kenapa diturunkan threshold daripada sejuta ke 600,000 untuk ni pemilikan di warga asing. Sebenarnya yang ni dia bukan across the board, tak. Ini hanya untuk cases yang overhang tadi, yang dah pun berada dalam market, bukan untuk new cases. New cases dah, yang ni dah memang dah ada dalam ni. Sebab as much as kita nak minta developer concentrate untuk buat lebih banyak affordable houses, sebab yang ni yang dikenaki oleh rakyat, especially first time punya buyer ni kan. Tapi kan mereka buat juga, dan bila overhang ni berlaku, rumah ni tak laku, jadi duit stuck kat situ kan. So yang bila stuck dekat situ, kita tak boleh liquidkan dia untuk dia buat further development. So ini diberikan hanya untuk overhang yang dalam kategori itu pun hanya untuk rumah-rumah di Lembah Kelang dan untuk kondominium dan apartments, dan bukannya landed property. Tengok landed property 600, 700, even 1 million. You talk about, we tengok Sandabi punya ni, kalau yang landed ni, saya ingat kalau Samidi ni biasalah sampai even dah pecah 1 juta pun. You talk about dekat Lebuh Raya Gateri kan. Dan ini we talking about just condominium and apartment yang memang dah ada dalam market, yang tak laku sekian lama tu, bukan untuk yang baru ya. Any more question? Okay, thank you YB and AG for your insightful answers and overview about the budget 2020. I'd like to end the session here today. So thank you everyone for coming and spending your time here. Help yourself with the food at the back. Thank you. And we have a photography session, and everyone can come in front and take a picture together.